Bonjour, chers élèves, chers parents. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance concernant la conjugaison. Le passé composé avec l'auxiliaire être. Mais avant de commencer la leçon, chers élèves, on va lire quelques exemples pour savoir de quoi s'agit-il. La première phrase, on a « Ma sœur est restée auprès de moi quand je suis tombée de vélo. À 7 heures du matin, je me suis levée et je suis descendue voir maman. La fille est née à Casablanca. Elles sont parties en vitesse. » Le moment, chers élèves, où vous lisez ces phrases-là, laissez-moi poser quelques questions pour essayer de comprendre et de répondre ensemble. À quel temps sont-ils conjugués les phrases et ces verbes-là? Avec quel auxiliaire on a utilisé? Et qu'est-ce qu'on peut dire au participe passé de ces verbes-là? Et avec quoi et comment s'accorde le participe passé? Retournez maintenant, chers élèves, à la première phrase. On a « Ma sœur est restée auprès de moi quand je suis tombée de vélo ». Le premier verbe qu'on a ici, le verbe « rester ». Il est conjugué avec l'auxiliaire « être » au présent. Quand vous voyez ici, pour le participe passé du verbe « rester », on a ajouté « e » de féminin. Pourquoi, chers élèves? Parce que le participe passé s'accorde avec le sujet. Ma sœur est féminin, on a ajouté « e » de féminin. Auprès de moi quand je suis tombée de vélo. Quand vous voyez ici le verbe tomber est conjugué avec l'auxiliaire être au présent. Et le verbe, ici on a mis le participe passé, on a ajouté e de féminin entre parenthèses parce qu'on ne sait pas je. Est-ce que c'est un garçon ou bien une fille? C'est pour cela qu'on a mis e entre parenthèses. Douzou de chers élèves, la deuxième phrase. Adna, à 7 heures du matin, je me suis levée et je suis descendue voir maman. Le verbe اللي عندي هنايا ما كنلقاوش بحال لي فيربات ريستي وطومبي اللي خدمنا بهم الفوق. مي كنلقاو عندنا فيه me ou سوي ou lever. Alors c'est un verbe pronominal. Se lever. ملي كنبغي conjuguer, je dois aussi changer le pronom réfléchi me. On dit je me suis levé. وغادي نوريكم في لاباج اخرى كيفاش كنكونجوغي un verbe pronominal au passé composé. Et je suis descendue voir maman. La question اللي غادي تبوزيو عليها chers élèves باش غادي نعرف ان هاد لو فيرب غادي نكونجوغي مع l'auxiliaire être ou bien avoir. Tout simplement chers élèves. لو فيرب اللي كيطلب منك انك تحرك الجسم ديالك كله كيتسموا لي فيرب داكسيون. هادوك هما اللي كيتكونجوغو مع l'auxiliaire être. وهما عندنا 14 فيرب غادي نوريهم لك من بعد. دابا غير نكملوا لا ليكتور دو لا فراز و ليكسبليكاسيون. On va passer aux autres verbes. La fille est née à Casablanca. هاد لو فيرب اللي عندي هنا هو لو فيرب ناتر ازداد. وهاد لو فيرب ناتر يعني الجسم كامل كيتزاد ماشي غير بارتي منو اللي كتخرج الوجود وكتبقى بارتي اخرى في لو فونتر دو لا مامون. Alors on a utilisé l'auxiliaire être وزدنا e de féminin حيت لو participe passé ملي كنستعملوه مع l'auxiliaire être غادي نعاودها عاوتاني كيساكورد مع لو سوجي ديالو. علاش ما درناش او انتر بارونتيز؟ حيت هنايا بريسيزينا لو سوجي راه فيمينا ولا كان فيمينا ما غاديش ندير او انتر بارونتيز خاصني نكتبها خاصني نمونطريها. داكوغ elles sont parties en vitesse. هاد لو فيرب بارتير حتى هو بارمي لي فيرب داكسيون اللي كيطلب ان الجسم ديالو كله كيمشي بارتير ماشي غير جزء منه اللي كيمشي. وبما انه بارمي دي فيرب ديتا alors كيتكونجوغا مع l'auxiliaire être. وبويسكو on a es وحطيناها ما درناهاش انتر بارونتيز. علاش؟ راه حيت عندي ال دو بلوريال. الوغ هنا باين ليا شكون اللي كيدوي لو جونغ اي لو نومبر فيمينين بلوريال. الوغ شيرز élèves علاش قلنا لو باسي كومبوزي؟ حيت كيتكومبوزا من دو شوز. تيكون عندنا دائما لوكسيليير اما اتر ولا افوار واليوم حنا كندويو غير على اتر كونجوغي في البريزون بليس لو بارتيسيب باسي ديال هذاك لو فيرب
C'est pour cela qu'on a dit passé composé. Il se compose de deux choses. Passé composé كيتكون من جوج الاشياء. L'auxiliaire être في الاول au présent وعاد كنزيدو حداه البارتيسيب باسي ديال هذاك لو فيرب اللي حنا باغينو نتكونجوغا. Alors, ce qu'on conclut, chers élèves, على ان في الباسي كومبوزي tous les verbes pronominaux. واش كنعني بلي فيرب pronominaux هما لي فيرب اللي تكومونسيو par se laver, se peigner, se coucher. Et les 14 verbes suivants اللي غنشوفوهم دابا هما اللي كيتكونجوغاو مع l'auxiliaire être. هاد لي فيرب اللي كيتكونجوغاو مع l'auxiliaire être انا رسمتهم لك سو فورم دو شيما. كنعطي لانفينيتيف ديال لو فيرب وحداه لو بارتيسيب باسي ديالو. مثلا لو فيرب نتر غندير حداه جو سوي ني. لو فيرب مونتي je suis monté. Le verbe descendre, je suis descendu. Le verbe venir, je suis venu. Arriver, je suis arrivé. Partir, je suis parti. Passer par, je suis passé par. Le verbe sortir, je suis sorti. Le verbe entrer, je suis entré. Le verbe retourner, je suis retourné. Le verbe tomber, je suis tombé. Le verbe rester, je suis resté. Le verbe mourir, je suis mort. Au masculin, au féminin, on ajoute E, on dit je suis morte. Le verbe aller, je suis allé. Alors, chers élèves, ملي كملت la leçon, قلت نعطيكم quelques exemples ديال هاد لي فيرب اللي كيتكونجوغاو مع l'auxiliaire être بالبراتيك، يعني كيفاش كونجوغيتو. خديت لو فيرب aller ولو فيرب نتر وخديت ان فيرب pronominal se laver. Alors ملي تنبغي نكونجوغي توجور راه ما عمركم ما تنساو l'auxiliaire être conjugué au présent. كنقولوا je suis allé درت او دو féminin entre parenthèses ربما هذاك اللي كيدوي يكون une fille alors il doit ajouter او دو féminin. Tu es allé, il est allé, elle est allée. Ici كتبت الاو دو féminin علاش؟ حيت ديجا عندي بريسيزينا لو جونغ اي لو نومبر. féminin singulier. Nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. Le verbe naître, je suis né, tu es né, il est né. ما زدناش او دو féminin علاش؟ حيت عندنا il masculin. Elle est née زدنا او دو féminin لانها féminin. Le pronom elle féminin singulier. Nous sommes nés, vous êtes nés, ils sont nés, elles sont nées. ملي كنبغيو ندوزو لي فيرب برونومينو chers élèves on a se laver. هذيك سو كتسمى pronom réfléchi حتى هي عندها الحق ديالها في لا كونجوغيزون. je me suis lavé, tu t'es lavé, il s'est lavé, elle s'est lavée, nous sommes lavés, vous êtes lavés, ils se sont lavés, elles se sont lavées. N'oubliez pas, chers élèves, que employé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. Voyez, chers élèves, je viens de terminer ma séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur ma chaîne et n'oubliez pas de m'abonner.